اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ 10 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے سپارے کے 4 پاؤ ہیں اور الحمدللہ ہم اس وقت دوسرا پاؤ جو ہے وہ ختم کرنے والے ہیں، اور تیسرا پاؤ انشاءاللہ ہم QC 3 میں اور چوتھا جو ہے QC 5 میں پڑھیں گے۔ اس کورس میں ہم نے 5 صفحے پڑھنے تھے، صفحہ 6 سے 10۔ ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے، چھٹا صفحہ چھوٹی انگلی پہ اور 10واں صفحہ جو ہے انگوٹھے پہ۔ تو آئیے چھٹے صفحے کے اشاروں کو ایک بار دہرا لیجئے۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے تھے، فرعون سے نجات 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے اشارے ہیں، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ اور 9ویں صفحے کے اشارے تھے، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ مختصر اشارے چھٹے صفحے کے تھے، ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے لیے تھے، فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے لیے تھا، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ 9ویں صفحے کے اشارے تھے، قاعدہ، طور، وعدہ، قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ تو آئیے چلتے ہیں 5ویں صفحے کی طرف۔ 5ویں صفحے کے اشاروں میں پہلا ہے تیسرا سوال، اگلا ہے کون قاتل، تیسرا ہے سخت دل، چوتھا ہے کلام تبدیل۔ تو پہلا اشارہ جو ہے اس کی ریفرنس آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا۔ اور دوسرے اشارے کی ریفرنس آیت ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ۔ تو آئیے اس کے اشاروں کو بھی انگلیوں پر رکھیں۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ اور مختصر اشارے ہیں، سوال، قاتل، دل تبدیل۔ سوال، قاتل، دل تبدیل۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے، کون قاتل۔ اور اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے بقرہ کے قصے کو بیان کیا اور اب اس کے پیچھے کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی جو ہے یہ 2 آیتیں ہیں، آپ میں سے اگر کوئی اسے تلاوت کرنا چاہے تو پلیز۔ جی نور افشاں آپ کر لیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم تھے چھپاتے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس کو، ایک ٹکڑا اس گھائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ تو آئیے اس کے آیتوں کے الفاظ کو دیکھ لیں۔ واہ حرف ہے، اس جو ہے یہ اسم ہے، یہ ظرف ہے، ظرف زمان کو ظاہر کرتا ہے۔ قتل تم، یہ تم سے پتہ چلا یہ فعل ہے ماضی کا،
قتلا سے، کاف تا لام سے، قتلا یقتلو اقتل، نفسن دو زبر سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے کوئی اسم ہے، اور نفس ہمیں پتہ ہے یہ مؤنث ہوتا ہے. فا داراتم، فا کو ہٹا دیں، تم سے یہ پتہ چلا یہ ماضی کا فعل ہے. ادرا چار حرفی ہے، شد کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ جو ہے باب تفیل سے ہو سکتا ہے. یہ فی جو ہے حرف جر ہے، ہا جو ہے ضمیر ہے، فی ہا یہ جار مجور کی جوڑی ہے. واہ حرف ہے، اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے. مخرجن دو پیش سے پتہ چلا یہ اسم ہے. ما جو ہے یہاں پہ مائے موصولہ یعنی اسم کے طور پر، کن تم میں یہ تم سے ہمیں پتہ چلا یہ ماضی کا فعل ہے. تکتمونا، تکتمونا میں یہ تاج جو ہے علامت مضارع سے پتہ چلا یہ مضارع کا فعل ہے. واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، اور تا سامنے والے کے لیے ہے تو یہ حاضر کا جمع کا مذکر کا صیغہ ہے. فا کلنا، فا حرف ہے اسے ہٹا دیجئے، کلنا میں یہ نا سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کالو یا کولو کل، تو یہ کل نہ، کل جو ہے یہ امر کا صیغہ آ گیا. ادربو ہو جو ہے ضمیر ہے اسم ہے، ادربو میں یہ واو ہو ہٹے گا تو الف آ جائے گا، واو الف سے پتہ چلے گا یہ ماضی کا فعل ہے، اور کیا امر کا صیغہ ہے. درابا یدربو سے ادرب اور جمع ادربو. بی بادی ہمیں بی جو ہے حرف جر ہے، بادی جو ہے یہ اسم ہے تو یہ جار مجرور ہوا، اور آگے ہا جو ہے ضمیر اسم آ رہی ہے. کذالک کا جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، یو ہی یہ جو ہے فعل ہے ماضی کا. اس کے بعد جو ہے اللہ اس میں جلالہ ہے. الموتا یہ جو ہے اسم الف لام سے پتہ چل رہا ہے. وا حرف ہے، یوری کم، کم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، یوری جو ہے یہ فعل ہے، یرا یوری یعنی مضارع کا فعل ہے. آیات ہی جو ہے ضمیر اسم ہے، آیات یہ آیت کی جمع ہے، آیت واحد ہوتا ہے، آیات جو ہے اس کی جمع ہے. اس کے بعد لا اللہ کم، لا اللہ جو ہے یہ کیا ہے حرف ہے، کم جو ہے یہ ضمیر ہے. تاکلون یہ واو نون والے تمام اسم ہوتے ہیں سوائے ان کے جن کے شروع میں تا یا آ جائے، وہ مضارع کے فعل ہوتے ہیں. تو یہ تا آیا ہوا ہے تو یہ مضارع کا فعل ہے. تاکلون، تا جو ہے سامنے والے کے لیے حاضر جمع کا صیغہ ہے. تا کو ہٹا دیں، واو نون کو ہٹا دیں، عین کاف لام سے اکلا یاکلو عقل یعنی عقل کرنا، یہ اس معنی میں. تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں آج کے سبق کے. بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا. جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے ہی کے ذریعے قاتل کو ظاہر کر دیا. اس طرح ان کو تین نشانیاں بتائی گئیں. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوسرا یہ کہ اللہ کی قدرت کاملہ، اور تیسرے یہ کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے. تو نئے الفاظ دیکھیے، ہر لائن میں اوسطاً ایک یا ایک سے کم آ رہے ہیں. لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس جب قتل تم سب نے قتل کر دیا، نفسن ایک نفس یعنی جان کو یا آدمی کو، فا پس ادرا جھگڑنے لگے تم اس میں، پھر تم اس میں جھگڑنے لگے، فی ہا اس معاملے میں، واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کن تم سب ہو، تک تمون چھپاتے، یعنی جو تم چھپاتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے. اس میں نیا لفظ ہے ادراتم، تو آئیے اس کو جو ہے فکرے کی شکل میں یاد کریں. فَأَدَّرَّاتُمْ فِيهَا، فَأَدَّرَّاتُمْ فِيهَا. مخرج بھی ایک نیا لفظ ہے، اس کے لیے بھی فکرہ بنا لیجئے. واللہ مخرج، واللہ مخرج. آئیے شرح کی طرف چلتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ أَنفُسًا، بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جس کے نتیجے میں انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. اور واللہ مخرجن، اللہ تعالیٰ قاتل کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. علم آپ کی
باری ہے آپ میں سے کوئی پلیز اسے جو ہے ایک دفعہ پڑھ لے. سر پڑھوں میں؟ جی پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کیا نفسا ایک آدمی کو فَدَّرَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے فیہا اس کے بارے میں واللہ مخرج اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے ما اس کو جو تم تھے تک تم چھپاتے. جزاک اللہ. اگلی آیت ہے بسم اللہ. فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا ادربو مارو اس کو، یعنی ادربو تم سب مارو اس کو یعنی مقتول کو، بھی بادیہا اس کے ایک ٹکڑے، ہاں میں نہیں گائے کے، یعنی اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو مارو. کذالک اس طرح یوں ہی زندہ کرتا ہے اللہ، یعنی یوں ہی مضارع ہے، اللہ زندہ کرے گا الموتا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. تو آئیے اس میں نیا لفظ ہے موتا اور یوری، تو اس کو ایک ہی فکرہ بنا کے یاد کر لیجئے. یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتی، یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتی. تو آئیے اس کی شرح کی طرف چلتے ہیں. ادربو ببادہا کا مطلب ہے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مردہ شخص پر ماریں. اس طرح کرنے سے وہ مردہ شخص کچھ دیر کے لیے جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے. اس واقعے میں یہ حکمتیں شامل ہیں. یحیی اللہ الموتا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ کرے گا. اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کرنے کے لیے تصور کیجئے کہ گویا آپ کسی مردہ شخص کے پاس چند گھنٹوں سے بیٹھے ہوں اور اچانک ہی وہ مردہ شخص زندہ ہو جائے اور بات کرنے لگے. وَيُرِيكُمْ آیاتی سے مراد ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اس کا مکمل کنٹرول اور نگرانی وغیرہ کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی کئی نشانیاں اب بھی ہم کو بتا رہا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے. ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم ان نشانیوں پر غور و فکر کریں. کسی کو قتل کرنا ایک بہت ہی بڑا اور گناہنا جرم ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. علم آپ کی باری ہے، پلیز آپ میں سے کوئی سے ایک بار پڑھ لیں. جی سر میں پڑھتی جی سمینہ. ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلنا اضربوہ پھر ہم نے کہا مارو اس کو ببعضہا ایک ٹکڑا اس گائے کا کذالک اس طرح یحیی اللہ اللہ زندہ کرے گا الموتى مردوں کو ویریکم آیاتہ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو. صدق اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ سسٹر. آئیے اسباق دو اور پلان کی طرف چلتے ہیں. اسباق اس کی جو ہے یہ تھے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا. جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے ہی کے ذریعے قاتل کو ظاہر کر دیا. اس طرح ان کو تین نشانیاں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ کی قدرت کاملہ، اور یہ کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں کائنات میں پھیلی ہوئی تیری نشانیوں کو دیکھوں اور ان پر غور کروں. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے میں گزاروں گا یا گزاروں گی. اسماء اور افعال کو دیکھیے. اس میں ایک لفظ آیا نفس، اس کی جمع ہوتا ہے نفوس، اور میت کی جمع موتا، آیات کی جمع آیات. اسی طرح جو ہے تین حرفی جو صحت مند افعال اس میں آئے ہیں اس میں ہے قتلا یقتلو اقتل، قاتل مقتول قتل.
اور دوسرا ہے کتما یکتمو اکتم، کاتم مکتوم، کتم اور کتمان دو مصدر ہیں اس کے. اور تیسرا ہے دربا یدربو، ادرب دارب مدروب درب. اور چوتھا ہے اکلا یاکلو ایکل آکل معقول عقل. تو یہ قتلہ کا ٹیبل ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اسے ریپیٹ کرتے ہیں. جی سسٹر سمینہ. قاتلہ اس نے قتل. سمینہ. قتل اس نے قتل کیا، قتلو ان سب نے قتل کیا، قتل تھا آپ نے قتل کیا، قتل تو میں نے قتل کیا، قتل تم آپ سب نے قتل کیا، قتلنا ہم سب نے قتل کیا، قتلت اس عورت نے قتل کیا. یقتلو وہ قتل کرتا ہے، یقتلونا وہ سب قتل کرتے ہیں، تقتلو آپ قتل کرتے ہو، اقتلو میں قتل کرتا ہوں، تقتلونا آپ سب قتل کرتے ہیں، نقتلو ہم قتل کرتے ہیں، یا تقتلو وہ عورت قتل کرتی ہے. اقتل قتل کر، اقتلو قتل کرو، لا تقتل قتل مت کر، لا تقتلو قتل مت کرو. قاتل قتل کرنے والا، مقتول قتل ہونے والا، قتل قتل کرنا. قتل یقتلو اقتل، قاتل مقتول قتل. روٹ لیٹرز ہیں قاف تا لام اور نصرہ باب. جی سسٹر نور افشاں آپ یہ کرا. قاتما اس نے چھپایا، قاتمو ان سب نے چھپایا، قاتمتا آپ نے چھپایا، قاتمتو میں نے چھپایا، قاتمتم آپ سب نے چھپایا، قاتمنا ہم سب نے چھپایا، قاتمت اس عورت نے چھپایا. یکتمو وہ چھپاتا ہے، یکتمونا وہ سب چھپاتے ہیں، تکتمو آپ چھپاتے ہیں، اکتمو میں چھپاتا ہوں، تکتمونا آپ سب چھپاتے ہیں، نکتمو ہم سب چھپاتے ہیں، یا تکتمو وہ عورت چھپاتی ہے. اکتم چھپا، اکتمو چھپاؤ، لا تکتم مت چھپا، لا تکتمو مت چھپاؤ، کاتمن چھپانے والا، مکتومن جس کو چھپایا گیا، کتمان چھپانا، قتما یکتم اکتم، کاتمن مکتومن کتمان، مادہ کاف تامیم باب ناصرہ. سر میں کروں؟ سر آواز نہیں آ رہی. ارے یہ او پی پی اے 1 کے کیا نام ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا تھا میں کراتی ہوں، تو آپ کرا دیجئے سسٹر. یہ سر میں کرواتا ہوں سر، سفتر ہوں میں تو. اچھا چلیں آپ کرائیے، میں اتنی دیر میں آپ کا نام سیدھا کروں. جی سر. زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، ضرب تھا آپ نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، ضرب تم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ہی زارابت اس عورت نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، نضربو اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، تضربونا نضربونا ہم سب مارتے ہیں، ہی تضربو وہ عورت مارتی ہے، اضرب مارو مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو، ضاربون مارنے والا، مضروب ندربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم مارتے ہیں، ندربونا کبھی نہیں ہوتا. ایک دوسرا ہے داربن مدروبن دربن. چلے جی اگلا ٹیبل ہے اکالا. جی سسٹر ناہید آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ یہ کرا دیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقلا اس نے سمجھا، عقلو ان سب نے سمجھا، عقلتا آپ نے سمجھا، عقلتو میں نے سمجھا، عقلتم ہم سب نے سمجھا، آپ سب نے سمجھا، عقلنا ہم سب نے سمجھا، یا عقلت اس عورت نے سمجھا، یعقلو وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا، یعقلونا تاقلو عاقلو تاقلونا، یعقلو یعقلونا تاقلو عاقلو تاقلونا، ناقلو یا تاقلو وہ عورت سمجھتی ہے.
اعقل سمجھ، اعقلو سمجھو، لا تعقل لا تعقلو، عاقل معقول عقل، عقلا یعقلو، اعقل عاقل معقول عقل، اور اس کا مادہ ہے عین قاف اور لام۔ جی تو یہ تھا اگلا۔ آج یہ 3 حرفی جو ہے کمزور افعال میں دیکھیں، کانا یکونو کن کائن ڈیش کون، تو اس میں کانا کا یہ ٹیبل ہے جی، کون کرانا چاہے گا؟ اوکے سسٹر رضوانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی، یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں، تکونو وہ عورت ہوتی ہے، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن مت ہو جا، لا تکونو مت ہو جاؤ، کائنن ہونے والا، ڈیش کونن ہونا، اور 6 چابیاں ہیں، کانا یکونو کن کائنن ڈیش کونن، اور مادہ ہے کاف واو نون، اور باب ہے ناصرہ۔ آئیے مزید فی کے افعال دیکھتے ہیں۔ اخرجا یخرجو، اخرج مخرجن مخرجن اخراجن، 4 حرفی، شروع میں حمزہ، اسلمہ کا پیٹرن، باب افعال۔ احیا یوحی احی، موحن موحن احاہن، یہ بھی 4 حرفی، حمزہ شروع میں، اسلمہ اور باب افعال۔ تو ارا یوری آری، مری مرعن، اور جو ہے اراعن اور اراتن، یہ جو ہے 4 حرفی، اسلمہ کا پیٹرن، باب افعال۔ تو اخرجہ کا ٹیبل ہے جی، آپ میں سے جو کرانا چاہے جی، سسٹر ناہید آپ نے ریز کیا، آپ کرا جی دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرجا اس نے نکالا، اخرجو ان سب نے نکالا، اخرجتا آپ نے نکالا، اخرجتو میں نے نکالا، اخرجتم آپ سب نے نکالا، اخرجنا ہم سب نے نکالا، اخرجت اس عورت نے نکالا۔ یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا، یخرجونا تخرجو، اخرجو تخرجونا، نخرجو یا تخرج وہ عورت نکالتی ہے، اخرج نکال، اخرجو نکالو، لا تخرج لا تخرجو، مخرجن نکالنے والا، مخرجن جسے نکالا گیا، جسے نکالا جائے، اخراجن نکلنا۔ اس کا یہ 6 چابیاں، اخرجا یخرجو، اخرج مخرجن مخرجن اخراجن، اور مادہ ہے خے را اور جیم، اور یہ باب یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے اور باب افعال سے ہے۔ راجیم مادہ ہے۔ احیا جی سسٹر نور افشاں آپ یہ کرا دیجئے۔ احیا اس نے زندہ کیا، احیا ان سب نے زندہ کیا، احییتا آپ نے زندہ کیا، احییتو میں نے زندہ کیا، احییتم آپ سب نے زندہ کیا، احیینا ہم سب نے زندہ کیا، احیت اس عورت نے زندہ کیا، یوحی وہ زندہ کرتا ہے، یونا وہ سب زندہ کرتے ہیں، تو ہی آپ زندہ کرتے ہو، ہی میں زندہ کرتا ہوں، تو یونا آپ سب زندہ کرتے ہو، نو ہی ہم سب زندہ کرتے ہیں، یا تو ہی وہ عورت زندہ کرتی ہے، آہی زندہ کر، آہیو زندہ کرو، لا تو ہی زندہ مت کر، لا تو ہیو زندہ مت کرو، موہین زندہ کرنے والا، موہین زندہ ہونے والا، احیاؤن زندہ کرنا، احیا یوحی آہی، موہین موہین احیاؤن، مادہ ہے ہا یا اور باب ہے افعال۔ ارا، ارا اس نے دکھایا، ارا ارو ارائیتا ارائیتو ارائیتم ارائینا آرت، یوری یوریونا توری اوری تورونا نوری توری، آری آرو لا توری لا ترو، مرن اور مرن مران اور مرن اراعتن، ارا یوری آری، مورن مورن اراعن، اور اس کے جو ہے روٹ لیٹر ہیں را حمزہ یا
बाब इफ़ाल है। जी अगला है, अगला टेबल ही नहीं है, तो आइए ग्रामर की तरफ चलते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा 10 इशारा बी। आज हम इत्तका का टेबल जो है वो सीखेंगे। इत्तका ये भी इख्तलाफा के वजन पे आता है। हमने देखा था आलिमा से अल्लामा, सालिमा से असलमा, और हमने कहा अल्लामा असलमा ये मजीद फी हैं, क्यों इनमें हरूफ बढ़ाए गए हैं। फिर हमने 3 जुमले सीखे। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तालीम से अल्लामा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से असलमा। इख्तलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से इस्तगफरा। इस तरह ये 5 अफ़ाल हुए मजीद फी के। अल्लामा, हसबा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा। तीसरा जुमला था तदब्बर और तदारिस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा। तो तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा 3 मजीद हुए, 5 हुए थे, टोटल 8 हो गए। तो ये हमने देखा था सेहतमंद अफ़ाल QC1 में। कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो समया। तो फतहा, नसरा, दराबा, समया ये जो है सेहतमंद थे। QC2 में आए तो हमने 3 जुमले सीखे। अल्लाह ने देने का वादा किया है, देने से वहाबा उसने दिया, वादा से वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने ज्यादा किया, बढ़ाया। इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ से दा उसने दुआ की, हदायत से अदा उसने हदायत दी। और चौथा जुमला था यकसा हरूफ के बारे में, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। गुमान से जो है जन्ना उसने गुमान किया, और भटकने से दल्ला वो भटका। और हमजा के साथ आने वाले अफाल में क्या था, अमरा, साला और करा। फिर मजीद फी के अफाल हमने QC जो है 3 में आगे शुरू किए कि 8 सेहतमंद होते हैं। अल्लामा, हसबा, असलमा ये 3 ज़बर से शुरू होते हैं। इख्तलाफा, इस्तगफरा ये 2 ज़ेर से होते हैं। तदब्बरा, तदारसा ये 2 ता से होते हैं। और इनकलाबा जो है ये अलिफ नून से होता है। अल्लामा, हसबा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलाब। इसमें कुछ कमज़ोर हमने पढ़ लिए, वल्ला, नादा, कामा, अलका, एहतदा। और यकसा हरू वालों में अदल्ला हमने पढ़ा, और हमजा वालों में जो है आमना और आता है। तो आइए इत्तका आज हम पढ़ेंगे। इत्तका 5 हरफी है, तो इसका मतलब इसमें 2 हरफ ज्यादा हैं। इसमें 2 हरफ कौन से ज्यादा हैं वो देखते हैं। खलफा से था इख्तलफा, यानी हमजा और ता बढ़ा। इसी तरह वका से अवित्तका और वाव ड्रॉप हुआ तो यह हुआ इत्तका। इसका मतलब अलिफ और ता इसमें इजाफी हैं, या वाव जो है वो ता में तब्दील हो गई। तो आइए इसका माजी का टेबल था इत्तका वो डरा, इत्तकू वो सब डरे, इत्तकैता आप डरे, इत्तकैतु मैं डरा, इत्तकैतुम आप सब डरे, इत्तकैना हम सब डरे, इत्तकत वो औरत डरी। इसका टेबल बिल्कुल वैसे आता है जैसे हदा से हदाओ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना। ये पैटर्न है। हदा से हदाओ, वल्ला से वल्लाओ, नादा से नादो, अलका से अलको, इhtदा से इhtदो, इत्तका से इत्तको। तो ये इसका माजी का टेबल है। प्लीज आप में से कोई से एक बार दोहरा दे। जी सिस्टर रिजवाना। इत्तका वो डरा, इत्तको वो सब डरे, इत्तकैता आप डरे, इत्तकैतु मैं डरा, इत्तकैतुम आप सब डरे, इत्तकैना हम सब डरे, इत्तकत वो औरत डरी। जी सिस्टर समीना जहीर, आपने अनम्यूट किया था, आप भी करा दीजिए। इत्तका वो डरा, इत्तको वो सब डरे, इत्तकैता आप डरे, इत्तकैतु मैं डरा, इत्तकैतुम आप सब डरे, इत्तकैना हम सब डरे, इत्तकत वो औरत डरी। जजाक। हल इत्तका क्या जवाब होगा? नाम इत्तका, हल इत्तकू, नाम नाम इत्तकऊ, इत्तकु, हल इत्तकैता, नाम इत्तकैतु, नाम इत्तकैतु, हल इत्तकैतुम, नाम नाम इत्तकैना, इत्तकैना, हल इत्तकल्लाह, नाम नाम इत्तकल्ला, इत्तकल्लाह, हल इत्तकुल्लाह, नाम नाम इत्तकुल्ला, इत्तकुल्लाह, हल इत्तकैतल्लाह,
नाम नाम इत्तकै नाम अत्तक़ैतुल्लाह, इत्तक़ैतुल्लाह, हल इत्तकैतुमुल्लाह, नाम नाम इत्तकै नाम अत्तक़ैनल्लाह, इत्तक़ैतुल्लाह, आइए इसका मुदारे का देखते हैं। इत्तका से यत्तकी, यत्तकूना, तत्तकी, अत्तकी, तत्तकूना, नत्तकी, तत्तकी। ये याहदी के पैटर्न पे, याह हदा से याहदी, याहदूना, ताहदी, आहदी, तादूना, नादी, उसी पैटर्न पे है। इसका पैटर्न है याहदी से याहदूना, युवल्ली से युवल्लूना, युनादी से युनादूना, युल्की से युल्कूना, याहतदी से याहतदूना, यत्तकी से यत्तकूना, यानी पेश वापस आ जाता है। तो ये मुदारे का टेबल आ गया। आप में से जो इसे कराना चाहे प्लीज। जी सिस्टर नाहिद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तका, 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 इत्तकैता, इत्तकैतु, इत्तकैतुम, इत्तकैना, इत्तकत। यत्तकी, यत्तकूना, तत्तकी, उत्तकी, I'm sorry. यत्तकी, यत्तकूना, तत्तकी, उत्तकी, तत्तकूना, नत्तकी, तत्तहिया, तत्तकी। अत्तकी, ये है अत्तकी। हल यत्तकी, क्या जवाब होगा? नाम नाम यत्तक़ी, यत्तकी, हल यत्तकूना, नाम नाम यत्तकून, यत्तक़ूना, यत्तकूना, हल तत्तकी, नाम नाम अत्तकी नाम अत्तक़ी, अत्तकी, हल तत्तकूना, नाम 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 नत्तक़ी, नत्तकी, नत्तकी, नत्तक़ी, तत्तकी नत्तकी में बदल। तो आइए इसका अमर देखते हैं। इख्तलाफा से था इख्तलिफ, तो इत्तका से क्या होगा? इत्तकी। ये जो है इसकी या कमजोर हर्फ गिर जाता है, तो ये इत्तकी हो गया। तो ये देखें पैटर्न। एहदी से एहदू, वल्ली से वल्लू, नादी से नादू, अलकी से अलकू, इहतदा से इहतदो, इत्तका से इत्तकी से इत्तकू। तो ये अमर हुआ इत्तकी, इत्तकू, ला तत्तकी, ला तत्तकू। आइए इसके एक्सरसाइज देखते हैं। इत्तकी यानी तू डर, तो क्या कहेगा? अत्तकी, मैं डर। अत्तक़ी, इत्तकू, तुम सब डरो। नत्तकी, हम नत्तक़ी, सब डरते हैं। नत्तकी, इत्तकुल्लाह, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर। अत्तकिल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। इत्तकुल्लाह, तुम सब अल्लाह से डरो। नत्तकिल्लाह, सब नत्तक़ी, अल्लाह से डरते हैं। इसमें फाइल मफूल देखें। इख्तलाफा से था मुख्तलिफ, मुख्तलिफ। तो ये जो है इत्तका से क्या होगा? मुत्तकिन, मुत्तकन। ये दो जबर और दो जेर से बनता है, ये याद रहेगा। इत्तकल्लाह, ये हमने कर लिया था। तो आइए देखते हैं इसका मसदर कैसे बनता है। इख्तलाफ से इख्तलाफ, इत्तका से इत्तका, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तकाअन। हल अंता मुत्तकिन, क्या जवाब होगा? नाम नाम अना मुत्तक़ीन, आना मुत्तक। हल अंतुम मुत्तकून का क्या जवाब होगा? नाम। नहनु मुत्तक़ून। नहनु तो मुत्तकून। ये पूरा टेबल है। आप में से इसे कौन कराना चाहता है? जी कराइए। जी समीना, आप करा दें, चलें। इत्तक़ी, इत्तक़ा वो डरा, इत्तक़ू तकाओ वो सब डरे, इत्तक़ईता आप डरे, इत्तक़ईतु मैं डरा, इत्तक़ईतुम आप सब डरे, इत्तक़ईना हम सब डरे, इत्तक़त वो औरत डरी। यत्तक़ी वो डरता है, यत्तक़ूना वो सब डरते हैं, तत्तक़ी आप डरते हैं, अत्तक़ी मैं डरता हूँ, तत्तक़ूना आप सब डरते हैं, नत्तक़ी हम सब डरते हैं, हिया तत्तक़ी वो औरत डरती है। इत्तक़ी डर, इत्तक़ू डरो, ला तत्तक़ी मत डर, ला तत्तक़ू मत डरो। मुत्तक़िन डरने वाला, मुत्तक़न जिससे डरा जाए, इत्तिक़ाउन डरना। इत्तक़ा यत्तक़ी, इत्तक़ी, मुत्तक़िन, मुत्तक़न, इत्तिक़ाउन। और मादा इसका ता काफिया और बाब है इख्तलाफा, इफ्तियाल। जी सिस्टर नाहिद, आप भी इसे दोहरा दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तकी, वो डरा, इत्तकू, इत्तकैता, इत्तकैतु, इत्तकैतुम, इत्तकैना, इत्तकत, वो औरत डरी। यत्तकी, वो डरता है या डरेगा। यत्तकूना, तत्तकी, अत्तकी, तत्तकूना, नत्तकी, हिया तत्तकी, वो औरत डरती है। इ- इत्तकी,
وہ ڈر، اتقو ڈرو، لا تتق مت ڈر، لا تتقو مت ڈرو، متقن متقن اتقا، اور سر اس کا مادہ کیا ہوگا، اس کے سر روٹ لیٹرز کیا ہوں گے مجھے نہیں پتہ چل رہا. تا کافیہ اتق تا قافیہ، جی ٹھیک ہے. اتقی اتقا. اتقی متقن متقن اتقاءن. تو یہ ہے اتقی وہ ڈرا، یتقی وہ ڈرتا ہے، اتقی ڈر، متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرا جائے، اور اتقاءن ڈرنا. عربی بتائیں، یہ تم سب اللہ سے ڈرو. جی یہ تو عام اتقوا اللہ، اتق اللہ عام اتقوا ہے، اللہ، اتق اللہ اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ. فمن اتقا و اصلح، پس من جس بس کی جو بس جو ڈرا وہ اس ڈرا کی اصلاح ہوگی. اور ڈرا اصلاح اس کی اصلاح ہوگی. پس جو کوئی اللہ سے ڈرا اس کی اصلاح. عربی میں ہمیں جواب دے، حل انتم متقون اللہ. نام نحن متقون نام اللہ. نخنو متقون اللہ. گڈ. آئیے اتقا کی طرح جو ہے افترا کا ٹیبل بنتا ہے. افطرا، افطراؤ، افترائیتا، افترائیتو، افترائیتم، افترائینا، افترت. مضارع ہوتا ہے یفتری، یفترونا، تفتری، افتری، تفترونا، نفتری، تفتری. امر نہیں ہوتا ہے افتری، افترو، لا تفتری، لا تفترو. فاعل مفعول ہوتے ہیں مفترن، مفترن، افتراءن. جی سسٹر نور افشاں، اس وقت آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ یہ ٹیبل کرا دیجیے. چلیں وہ نہیں کرا رہی ہیں، کوئی اور کرا دے. جی سسٹر رضوانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افطرا اس نے جھوٹ گھڑا، افطرو ان سب نے جھوٹ گھڑا، افطریتا آپ نے جھوٹ گھڑا، افطریتو میں نے جھوٹ گھڑا، افطریتم آپ سب نے جھوٹ گھڑا، افطرینا ہم سب نے جھوٹ گھڑا، افطرت اس عورت نے جھوٹ گھڑا. یفتری وہ جھوٹ گھڑتا ہے، یفترونا وہ سب جھوٹ گھڑتے ہیں، تفتری آپ جھوٹ گھڑتے ہیں، افطری میں جھوٹ گھڑتا ہوں، تفترونا آپ سب جھوٹ گھڑتے ہیں، نفتری ہم سب جھوٹ گھڑتے ہیں. تفتری وہ عورت جھوٹ گھڑتی ہے، افتری جھوٹ گھڑ، افطرو جھوٹ گھڑو، لا تفتری مت جھوٹ گھڑ، لا تفترو مت جھوٹ گھڑو. مفترن جھوٹ گھڑنے والا، مفترن جھوٹ جس پر جھوٹ گھڑا گیا یا جھوٹ گھڑا جائے. افتراءن جھوٹ گھڑنا. افطرا، یفتری، افطری. اچھا 6 چابیاں کری تھی. افطرا، یفتری، افطری، لا مفتری، مفترن، مفترن، افتراءن. اور اس کا مادہ ہے فا را یا، اور باب ہے افتعال. ہم نے یہ الفاظ سیکھے تھے علامہ سے تعلیم، اور کہا باب ہے تفعیل. حسبہ سے ہم نے لفظ سیکھا محاسبہ، اور باب کا نام تھا مفاعلہ. اسلمہ سے ہم نے ایک لفظ سیکھا اسلام، اور باب کا نام افعال. اختلافہ سے اختلاف، اور باب کا نام افتیال. اور استغفرہ سے استغفار، اور باب کا نام استفال. بولنے میں اس کی تنوین نہیں بولتے ہیں، لیکن بول بھی سکتے ہیں تفعیل، مفاعلۃ، افعال، افتیال، استفال. اور سمپلی تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتیال، استفال بھی کہہ سکتے. یہ تو ہوئے 5. اگلے 3 کیا تھے؟ تدبرہ سے ہم نے سیکھا لفظ تدبر، اور باب کا نام تھا تفاعل. اور اسی طرح تدارس سے تدارس، اور باب تفاعل. اور انقلابہ سے انقلاب، اور باب انفیال. اسے تفعل، تفاعل، انفیال بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہم نے آپ کو ایک کلیہ سکھایا تھا اس کورس میں کہ اگر آپ صرف ایک باب کا نام یاد کر دیں افعال، تو اس میں تا کا اضافے سے ایک نیا باب بن جائے گا افتیال. اسی افعال میں نون کے اضافے سے بن جائے گا انفیال. سین تا کے اضافے سے بن جائے گا استفال. یہ 4 ہوئے، افعال، افتیال، انفیال، استفال. اور 5واں جو ہے مؤنث مفعلہ کو رکھ لیں، اور اس کا دوسرا نام فیالن بھی ہے. پیچھے 3 رہ گئے، تینوں میں تا 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 لگائیں اور ایک ایک اضافی حرف ڈالتے جائیں. مثلا تا اور عین سے تفعیل،
تا और अलिफ से तफाउल, ता और ऐन से तफवल, तो ये वे इफ़ालुन, इफ्तियालुन, इनफियालुन, इस्तिफालुन, मुफालतुन या फियालुन, तफीलुन, तफाउलुन और तफउलुन। तो ये 8 नाम जो है आपको अब अजबर हो जाने चाहिए। अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए। कोर्स में अभी आपके जो है सिर्फ मेरे ख्याल में 2 क्लासें और रह गई हैं, कोर्स मुकम्मल हो रहा है, इख्तिताम पे है, तो आपको ये 8 नाम आने चाहिए। कमज़ोर फेल का मादा कैसे निकालते हैं, ये देखने के लिए आज आपको एक तरीका बताते हैं। मसलन ये लफ्ज़ है यू के नूना, या इलामत मुदारे है, वाव नून जमा है, जब या भी हटाया वाव नून भी हटाया तो 3 लफ्ज़ बन गए वाव काफ नून। अब होना तो ये चाहिए था यही तीनों जो है इसका मादा जो है वाव काफ नून होता, ऐसा नहीं है। ये जो कमज़ोर हरफ होते हैं ना, इसका मादा तलाश करना पड़ता है। उसका तरीका ये है कि कमज़ोर हरफ असल में 3 हैं, वाव, अलिफ और या। ये जहां वाव आ गया इसकी जगह पहले हम रखेंगे वाव को, तो ये बना वाव काफ नून। अगर इसकी जगह हम रखें या तो ये बनेगा या काफ नून, और अगर अलिफ रखें तो अलिफ काफ नून। फिर हम डिक्शनरी में जाके इसके सबके मायने देखेंगे। जो डिक्शनरी में मायने मिल जाएंगे इस यो के नून के, तो वो जो है इसका मादा होगा। देखें हरफ इल्लत को हमने अलिफ वाव या से बदला, जब इसे अलिफ वाव या से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ वाव या पहला, फिर दूसरा क्या हो जाएगा वाव काफ नून, और तीसरा क्या हो जाएगा या काफ। यानी इस वाव की जगह अलिफ वाव या। अब इन तीनों को जब डिक्शनरी में देखेंगे तो हमें जब वो मादा वहां मिलेगा वो हम कहेंगे इसका ये है। यू के नून का मादा जब हमने डिक्शनरी में देखा तो पता चला या काफ। यानी देखने में तो ये वाव नजर आ रहा था, असल में ये वाव नहीं या है। तो ये आपस में एक दूसरे की जगह बदल के आते हैं अलिफ वाव या। तो इसलिए डिक्शनरी से जाके देखते हैं कमजोर फेल का मादा निकालने के लिए क्या है, जितने कमजोर लफ्ज हैं उतने जो है 1 2 3 यानी अलिफ वाव याद रख के जो है उनसे नए अल्फाज बनाते। हमने सेहतमंद अफाल सीखे थे QC1 में, फतहा यफ्तहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इद्रिब, सामिया यस्मो इस्म। QC2 में आए तो हमने कमजोर अफाल के कुछ बाब सीखे, वादा याइदु इद, काला यकूलु कुल, ज़ादा यजीदु जिद, दा यदु उदु, हदा यहदी इहदी, शा यशाउ शा। फिर वही QC2 में ही हमने कुछ यकसा हरूफ भी देखे, मसलन दल्ला यदिल्लु दिल्ला, जन्ना यजुन्नु जुन्ना, मस्सा यमस्सु मस्सा। अब जब हम QC3 में आए तो हमें पता चला कि मजीद अफाल की भी एक दुनिया है, और उसमें भी इसी तरह सही जो है वो अफाल होते हैं, और वो इत्फाक से कुरान में सिर्फ 8 हैं। अगरचे अरबी ग्रामर में 15-16 हैं ये, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ निस्फ इस्तेमाल किए हैं, तो हम सिर्फ वही याद करेंगे। उसमें था अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, और बाब है ये तफईल। हसबा युहासिबु हासिब, और इसका बाब है मुफाला। अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, और बाब है इसका इफ़ाल। तदब्बरा यतदब्बरु तदब्बुर, तो बाब है इसका क्या जी, तफ़ाउल। उसी तरह तदारसा यतदारसु तदारुस, तो इसका बाब है तफ़ाउल। इनकलबा यनकलिबु इनकलब, बाब है इनफियाल। इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ, इसका बाब है इफ्तियाल। और उसके बाद है इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफर, बाब है इस्तिगफार इस्तिगफार। तो आइए कुछ सवाल हैं उनके जवाब को तलाश कीजिए। व इज कतल तुम नफ्सुन, जब तुमने कत्ल किया एक आदमी को, जब तुम कत्ल करते हो एक आदमी को, और जब तुमने कत्ल किया एक आदमी को, और जब तुम कत्ल करोगे एक आदमी को, ABCD जी क्या सही होगा। व इज कतल तुम नफ्सन, सी। गुड। और जब तुमने कत्ल किया एक आदमी, क्योंकि वाव आया ना, वाव से हमें मदद मिली कि वाव अलिफ वाला और का सिर्फ यही एक जुमला था। अगला देखिए, फअद्दर्रात
فَدَّرَأْتُمْ فِيهَا، وہ سب جھگڑنے لگے اس میں، پھر تم جھگڑنے لگے اس میں، وہ جھگڑنے لگے اس میں، تم جھگڑنے لگے اس میں، اے بی سی ڈی. جی بی 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 یہاں پہ فا آیا، فا کے معنی ہے پس. اب یہ دیکھیں اے چاروں جملوں میں صرف یہیں جو ہے وہ پس کا لفظ آیا، تو اس سے آپ کو مدد مل گئی کہ فَدَّرَأْتُمْ فِيهَا، تو یہ اس کا تھا. اگلا سوال دیکھیے. اچھا کسی نے یہ کہا کہ یہ جو ہے آپ وائٹ وائٹ ڈبے کر دیتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے. اصل میں اس سے پہلے جو ہے آپ کا سوال آتا ہے، اس میں یہ چار کلر میں جو ہے وہ جوابات میں سے کوئی ایک یا زیادہ جواب ہوتے ہیں. تو جو اگلی سلائیڈ آتی ہے اس میں جو صحیح ہوتا ہے اسے چھوڑ کے باقی کو ڈاکٹر صاحب نے وائٹ کر دیا، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جواب آپ کو اس میں کلیئرلی بتا رہا ہے یہ بی جواب ہے. پیچھے یہی چاروں جو یہ نہیں پڑھے جا رہے سفید ڈبوں والے، یہ پیچھے یہ کلر تھے. ان میں سے ہم نے ایک سلیکٹ، یا جو صحیح تھے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ سلیکٹ کرنے تھے. جب وہ سلیکٹ کیا تو جواب یہ ہوا بی. یہ صاف پڑھا جا رہا ہے کہ یہ بی جواب ہے، باقی یہ تین جواب نہیں ہے، اس لیے ان کو اس کلر میں رکھا گیا ہے، یا انہیں کہتے ہیں ان کو اب بلینک کر دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ اس بلینک کلر میں وہ کلر کچھ کم تو نہیں ہوتا. خیر اینی ہو، کوئی وجہ ہوگی کہ وہ پھر بھی مجھے تو نظر آ رہے ہیں، آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں، تو اور بات ہے. اگلا سوال سر دیکھیے. آ رہے ہیں نظر. لیکن ان کی ضرورت نہیں نا میری بہن، ہم نے تو صرف جواب ڈھونڈنا تھا کہ ان چار میں جواب کیا ہے، وہ ہمیں مارک کر کے انہوں نے دے جی دیا سر وہ کہ تو یہ ظاہر جواب ہے. ہے. جی جی بالکل. تو ہمیں ان باقی ڈبوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پڑھے نہیں جا رہے ہیں، یا وہ وائٹ ہو گئے ہیں، یا ان کا کیا ہوگا. اصل تو جواب دیکھنا تھا. جیسے اب یہ دیکھیں یہ چار سجسٹڈ آنسر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، قتل کرنا ڈیش کفر ہے، نفاق ہے، فسق کو گناہ کا کام ہے، کچھ بنی اے بی سی ڈی. اب اس میں سے ایک جواب صحیح ہے. کون سا جواب صحیح سی. ہے؟ کفر ہے اے. اے. آپ نے درست کہا. تو یہ دیکھیں اس نے باقی تین ڈبوں کو جو ہے بلینک کر دیا، اے کو جو ہے ویسے ہی رہنے دیا. اس کا مطلب یہ اے جواب صحیح ہے. اب آپ جی یہ نہ سر یہ کہیں تو کہ ہمیں یہ جی پتا ہے. تین جو ہے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ تین سفید ڈبے ہو گئے ہیں، یا کیا ہو گیا، یہ کیا ہے، اس کو آپ درست کرو. میں بھائی کیسے درست کروں؟ جس نے یہ بنائے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جواب ہے، دیکھ لو. اب ڈاکٹر صاحب سے جا کر میں یہ کہنے سے تو میرے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کو بدل دو، تو I can't do that. ترجمہ کیجئے. یوحی اللہ الموت، اللہ موت دیتا ہے تمہیں، اللہ موت دیتا ہے ہمیں. اللہ نے زندہ کیا مردوں کو، اللہ زندہ کرے گا مردوں کو. اے بی سی ڈی. اب اس میں ہو سکتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ جواب درست ہو، تو آپ لوگ ڈھونڈیے کیا جواب ہو سکتا ہے. یوحی اللہ الموت. بی اور ڈی. بی اور ڈی. بی اللہ زندہ کرے گا مردوں ہاں کو. یوحی اللہ، یو ہی اللہ زندہ کرے گا مدارے ہیں نا. موتا مردوں کو. یہ تھا آیت کا ترجمہ. تو یہ ڈی دیکھیں، اس نے ڈی جو ہے جواب کو رکھا، باقیوں کو بلینک کر دیا کہ وہ سب غلط ہیں، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے اس نے یہ چاروں کو جو ہے ویری کلیئر کلر میں ڈسٹنکشن کرتے ہوئے جو ہے آپ کو بتایا تھا. جیسے یہ دیکھیں چاروں کلر اپنی جگہ ایک ایک چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، سی کا جواب یہ ڈی ہے. ترجمہ کیے. وَيُرِيكُمُ آیاتِهِ، وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، اور اس نے دکھایا تمہیں اپنی نشانیاں، اور وہ سب دکھاتے ہیں تمہیں اپنی نشانیاں. اے بی سی ڈی. بی. بی اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانی. ہاں، وا سے آپ کو مدد مل گئی. اور اب یہ اور کے دو ترجمے تھے. یہاں ہے یوریکم، مدارے ہے، تو یہاں دیکھیں وہ دکھاتا ہے، اس نے دکھایا. یہ ماضی ہے تو لہٰذا آپ کو پتہ چل گیا یہ بی جو ہے اس کا صحیح جواب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس طریقے سے جواب کو جو ہے ڈھونڈا جاتا ہے. بنی اسرائیل کو نشانیاں دکھلائی گئیں اس طرح ڈیش ایک سے زیادہ. اب دیکھیں اس نے بتا دیا اشارہ کہ ایک سے زیادہ جواب ہوں گے. کیسے اللہ مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ کا اختیار، جھوٹ کامیاب نہیں ہوگا، گائے کے اندر کوئی قدرتی طاقت نہیں ہے. اے بی سی ڈی. سارے. all. اس میں جھوٹ کا تعلق بھی ہو سکتا ہے. چاروں درست اے. ہیں، چاروں درست تھے. یوحی اللہ الموتى سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مرنے کے بعد ہر ایک کو زندہ کیا جائے گا. موت کی حقیقت، موت کی سختیاں، قبر کی یاد. اے بی سی ڈی. اے. 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 ارا کا فعل مضارع بتائیے. اری، یرا، یوری، را. اے بی سی ڈی. یوری.
कतमा का फेल अमर बताइए। उक्तुम, यक्तुम, कातिम, कतमा, ABCD। उक्तुम। उक्तुम। मैयत की जमा बताइए, एक से जायद जवाब होंगे दुरुस्त। मैयतीन, मैयतीना, मैयतूना, मौत और मौता। ए और बी। ये देखिए, मौता। मैयतीन मौता और भी। मैयतुन ये असल में सालिम जमा है। जमा सालिम में वाउनून यानून दोनों से बनता है। मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मैयतून, मैयतीन, ये हो गया जमा सालिम। और मौता क्या है? ये जमा मुकस्सिर है। तो ये दो तरह से इसकी जमा आती है, जमा सालिम और जमा मुकस्सिर। तो जमा मुकस्सिर जो है वो मौता होगी, और जमा सालिम में फिर दो बनते हैं, वाउनून यानून दोनों से बनते हैं। तो ये तीन जवाब हो गए। इफ्तरौ, वो सब घड़ते हैं, वो सब घड़ेंगे, उन सब ने घड़ा, तुमने घड़ा, ABCD। वो सब घड़ते हैं। इफ्तरू जो है ये नहीं, देखें घड़ा मुदारे घड़ा है तुम, उन सब ने घड़ा, सी। या माजी। पहले तो ये बताएं ये मुदारे है या सी है, माजी है? माजी है सर। माजी। माजी है, अब माजी। माजी है तो इसमें जो घड़ते हैं और घड़ेंगे ये तो निकल गए। अब जी, पीछे दो रह गए, उन सब ने सी घड़ा, तुमने घड़ा। इफ्तरो, ये जमा है। सी गायब का सी जमा है, तो क्या होगा? उन सब ने घड़ा, उन तुम सब वाला ने। भी निकल गया। तो इस तरीके से आप जो है वो जवाब को ढूंढ सकते हैं। आगे देखें, हल तक सॉरी, हल इत्तक तुमुल्लाह, क्या जवाब होगा अरबी में? नम नत्तकुल्लाह, नाम नम इत्तक़ीन इत्तकुल्लाह, अल्लाह। नम इत्तक़ीनल्लाह, नम इत्तक़ील्लाह। सी। ये सी है सर। इत्तक़ई तुम है, तुम जो है उसने जी। ना के साथ बदलना हाँ है। जी। तो नाम इत्तक़ईनल्लाह जो है वो दुरुस्त है, आपने सही कहा। तर्जमा कीजिए नत्तकी। अब साथ में उसने बता दिया एक से जायद जवाब होंगे। इससे आपको अंदाजा हो गया कि एक जवाब नहीं, कई होंगे, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते बी हैं। और सी। नत्तकी, हम डरे, हम बी और डरते सी। हैं, हम डरेंगे, वो सब डरते हैं। अब ये नत्तकी नाहनु का नून है, तो इसका मतलब हम वाले जो है ना सही होंगे। अब हम वाले इसमें ABC तीन है। अब ये नत्तकी जो है ये है मुदारे, तो लिहाजा हम डरे ये भी जी। आउट हो गया। पीछे दो ही रह गए, हम डरते हैं, हम डरेंगे, ये मुदारे में दो तर्जमे होते हैं, तो लिहाजा ये दो सही। बी और सी। अरबी में तर्जमा कीजिए, वो सब घड़ते हैं। इफ्तरा, यफ्तरूना, इफ्तरो, तफ्तरूना, ABC। वो सब घड़ते यफ्तरूना। हैं, मुदारे है। बी। यफ्तरूना। बी। बी। यफ्तरून, बी। यफ्तरूना मुदारे वाला या जो है वो सीखा जाए। हल तत्तकिल्लाह, नम नत्तिकुल्लाह, नम इत्तकैतुल्लाह, नम इत्तकैनल्लाह, नम इत्तकिल्लाह, ABC। अब ये है डी तत्तकी। अत्तकी। तत्तक अत्तकिल्ला। तत्तकी डी। जो है डी। डी। अत्तकी से बदल जाएगा। तो अब देखें, अत्तकैतु एक ही है इसमें, तो वो है बी, तो लिहाजा तत्तकी अत्तकैतु में होगा। तो यहां उसने देखे अत्तकी। अब ये अत्तकैतु जो है ये था माजी का, जी। तो ये है तत्तकी। तत्तकी ता आ रहा है मुदारे की लामत, तो इसलिए अत्तकी जो है वो सही है, अत्तकैतु नहीं था। तर्जमा कीजिए, यफ्तरुल कज़्ज़िबा। यफ्तरी मुदारे का लफ्ज है, उन सब ने घड़ा झूठ, उसने घड़ा झूठ, वो घड़ता है झूठ, तुम घड़ते हो झूठ, ABC। यफ्तरी बी। गायब का वाहिद का घड़ता जमा है। है। सी। सी। वो घड़ता है झूठ। हाँ, सी वो है, घड़ता है, सी है। सी हो गया, ठीक हम्म। है जी। तर्जमा की वत्तकुल्लाह, और असल में डरो तो है अल्लाह से। इत्तकुल्लाह। वाव जो और है डरो आया, अल्लाह से। वाव जो बी। है और के मैनी। अब देखें इस पूरे चारों में और का सिर्फ एक ही जुमला आया बी। जिसमें और आ रहा बी। है, बी। तो इससे वो फौरन है वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, तो लिहाजा ये हो गया। बाकी तीन हो नहीं सकते। हल अंतुम मुत्तकूना, तो नाम अंतुम जो है नाहनु वो नाहनु मुत्तकीन। से बदलता है। तो अब नाहनु देखें, इस यहाँ से पूरे चारों में सिर्फ एक ही जगह है, नाम ए। नाहनु ए। मुत्तकून। तो आपको पता चल गया, अच्छा जी ये ए सही है, क्योंकि नाहनु सिर्फ यही एक में आ रहा है। इत्तका से अस्मा की तीन चाबी। अस्मा ये होते हैं जो फाइल मफूल फेल। तो इत्तकी से क्या होगा? ए। ये है मुत्तकीन मुत्तकन मुत्तकिन, इत्तकान। मुत्तकन, इत्तिकान। इत्तकान। ए। फाइल जो है दो तरह से बनता है। सलासी मुजर्रद में फाइल बनाने के लिए अलिफ का इजाफा किया जाता है, जैसे फाला से फाइल, जाला से जाइल।
खलका से खलका से खालिक, ज़करा से जाकिर, यानी अलिफ के इजाफे से करते हैं, पहले हरफ के बाद अलिफ। दूसरा जो है बनाने का कायदा वो है मजीद फी में। मजीद फी में जो है वो फाइल बनता है मुदारे से। ये भी एक चीज नोट करें कि सलासी मुजर्रद में मुदारे बनता है माजी से। माजी का जो पहला सीगा होता है ना, उसके पहले यानी ऐन कलमे के बाद अलिफ का इजाफा कर देते हैं। और मुदारे में जो है ये जो मजीद फी है उसमें मुदारे से बनता है फाइल। मुदारे की इलामत हटा के मीम जो है मजमूम लगाते हैं, यानी मीम पेश वाला लगाते हैं। और आखिरी कलमे से पहले वाले के नीचे अगर जेर दें तो फाइल बन जाता है, जबर दें तो मफूल बन जाता है। तो इसका क्या होगा, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तकान। मुत्तकिन देखें जेर दो जेर से आ रहा है, ये फाइल हुआ। मुत्तकन दो जबर से आ रहा है, तो ये उसका मफूल हुआ। और इत्तका जो है वो है। अब पूरे चारों में घूम जाए, आपको मीम वाला कोई सीगा नहीं बन रहा। इत्तका ये आपको पता चल गया कि ये मजीद फी का फेल है, क्योंकि आज ही पढ़ा है। तो अब जो है इसका फाइल कैसे बनेगा, इसका फाइल बनेगा मुदारे से इलामत मुदारे हटा के मीम का सिरा लगाए। इत्तकी जो है इससे जो है क्या होगा, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तकान। अब पूरे चारों में देखें ए बी सी डी में सिर्फ ए के अंदर ये चीज हमें मिली है, तो ये इसका ए जो है दुरुस्त। इस तरह से अफाल की तीन चाबियां बनाए। अफाल जो है माजी मुदारे अमर होता है। इफ्तरा, यफ्तरी, इफ्तरी। तो अब इसे में देखें, इफ्तरा, यफ्तरी, इफ्तरी, ये दो जगह पे हमें मिल रहा है सी और डी में। अब इनमें देखें फर्क क्या है। इफ्तरा, यफ्तरी, इफ्तरी, इफ्तरा, यफ्तरी, इफ्तरा। ये जो इफ्तरा है ये तो कोई और ही चीज है, तो लिहाजा इसको छोड़ें तो सी दुरुस्त हुआ। तो 7 होमवर्क आपको पता है, तो 7 होमवर्क जो है उसको देख लीजिए। तो हमने जो है ये 7 होमवर्क करने हैं। ये जिंदगी भर का मामला है, ये एक आध दिन की बात नहीं है। जब तक जिस लेवल में आप हैं, आपने रोजाना कुरान पाक को खोल के 5 से 10 मिनट जो है पढ़ना, और फिर बंद करके जो कुछ आपको अब तक याद है या अगर इस दौरान में याद कर लिया पढ़ते हुए, उसको 5 से 10 मिनट दोहराएं। फिर जिस सिलेबस या कोर्स में आप हैं उसकी किताब को खोलिए, चाहे हार्ड कॉपी है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी है, चाहे वो प्रिंटेड कॉपी है, और उसको इसी तरह 5 से 10 मिनट जो है उसमें उस सबक जो उस हफ्ते में पढ़े हैं उनको पढ़िए। और फिर उसके बाद ये जो कार्ड है ये याद रखें, ये कार्ड देखने में बड़ा बेकार सा एक वो है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें 50% पुराने वर्ड जो हैं वो इस तरीके से इनबिल्ट किए गए हैं कि अगर आप इसे दिन में 5 दफा हर 2-3 मिनट के लिए हर बार देखें, चाहे नमाज से पहले या नमाज या दिन के किसी और 5 वक्त में रख लें, तो आप जो है ये 2-4 हफ्तों में इसे याद हो जाएगा। उसके बाद जब आप करेंगे, अभी आप इसके पहले सफ़े पर होंगे तो आपका जहन जो है आपको दूसरे सफ़े पे ले जाए, और जो जो स्पीड बढ़ेगी, अभी आप पहले दूसरे पे गए, वो आपको तीसरे चौथे पे ले जाता है। जैसे आप फर्ज कर लें, तसव्वुर करते हैं, आप मिसाल के तौर पर कराची गए थे, कराची देखा, आप 1 सेकंड में जो है कराची पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस तरह समुंदर है, इस तरह ये चीज थी, इस तरह जो है वो कायद आजम का जो है वो मिजाज था, इस तरह जो है फलानी चीज है। आप लाहौर गई हैं, एक बार गई, आप जैसे होंगे आपके फौरन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको आ जाता है, अच्छा जी लाहौर में ये जो है मीनार पाकिस्तान था, ये चिड़ियाघर था, ये जो है शालामार गार्डन था, ये जो है वो नहर किनारे था, और ये फलानी जगह थी, ये फलानी। तो ये क्या होते हैं, आपका जहन इतनी क्विकली फास्टली करता है। तो ये जब आपकी प्रैक्टिस इस पे हो जाती है, आप अभी पहले सफ़े होते हैं, वो आखिरी सफ़े तक पहुंच सकते हैं, फ्रैक्शंस में आपको सर्च चीज। तो ये स्पीड तेज करने का फार्मूला है, अपने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कराएं और जो है खुद करें। फिर सबसे बेहतर है पढ़ाना। जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, आपको नहीं आएगा, ये मैं बता, मतलब मैं अपने जाती तजर्बे को आपसे शेयर कर रहा हूँ। QC1 मैंने 4 दफा किया और मुझे ये
میں سمجھتا رہا آتا ہے، لیکن جب میں ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ میں گیا تو پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں مجھے نہیں آتی ہیں۔ پھر جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ چیزیں ہوئی، اور اب یہ ہے کہ وہ پورا QC1 میرے آگے ایسے گھوم جاتا ہے، کہیں سے بھی کوئی چیز میں شروع کروں پورا QC1 گھوم جاتا ہے۔ کیوں؟ پڑھا کے وہ چیزیں جو ہے میری کلیئر ہو گئی ہیں۔ اسی طرح آپ کو بھی جب تک آپ نہیں پڑھائیں گے، پڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سرٹیفائڈ ٹیچر ہو جائیں اور باقاعدہ میری طرح جو ہے کورسز کرانا شروع کر دیں۔ اگر کرائیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک بڑی مہربانی کرم ہے کہ آپ کو اگر وہ اس سے، اگر یہ نہیں ہے تو بھی کم از کم آپ چند لوگوں کا ایک گروپ بنائیں، جیسے آپ اپنے اور کاموں کے لیے گروپ بناتے ہیں، کھانے پکانے کے لیے، فلانی چیزوں کے لیے، یا کچھ ادر ایکٹیویٹیز کے لیے، سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، یا گپ شپ کے لیے بناتے ہیں۔ اسی طرح اپنے جاننے والے اپنے جو ہے وہ ان کو ایک چھوٹا سا گروپ بنائے، وقت مقرر کر کے اس میں کچھ نہ کچھ دہرائے، اور یہ QC1 ہی جو ہے دہرانا شروع کرتے ہیں، وہ بھی بڑی کام کی چیز ہے۔ QC2 جو ہے اسے دہرائیں۔ تو اس طریقے سے آپ جب تک نہیں پڑھائیں گے تو آپ کو یہ بھول جائے گا جو کچھ آتا ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے، کیونکہ یہ کورس